नमस्कार स्वतंत्र उपस्थापना को आपण मान स्वागत करुच्छे मु विजय लक्ष्मी। दर्शक बंधु कुणाल कामरा जे कि जड़े स्टैंड अप कॉमेडियन आपण माने जानिछन्ती अड़ुआ भी दिन को दिन बढ़ुछि एवं से जो व्यंगात्मक शैली रे महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकिन गोटे मंतव्य देइथिले ताकू नेकी एबे राजनीति मध्य महाराष्ट्र रे उष्म रहिछि एवं जो माने एकनाथ शिंदे को समर्थक रहिछन्ते सेमाने मध्य विभिन्न स्थान रे हंगामा करिथिबा देखबा को मिलिछि एवं सेमानकर दाबी होछि जे तुरंत कुणाल कामरा क्षमा मागंतु किंतु एथिरे कौनसी भूल करिनथिबा मध्य कुणाल बारंबार दोहराउछन्ते एवं क्षमा मागिबे नाही बोली मध्य से पूर्वरु कहि सारिछन्ते जहा करे कि आहुरी अधिक तुंबित फान एवं कुणाल को निकट को हत्या धमक मध्य आसुछि बारंबार कुणाल को कहिबा कथा होछि 500 रु ऊर्ध्व एपर्यंत तांको पाखकु कॉल आसी सारलाणी जोथिरे कि तांको हत्या धमक दिया जाउछि तुरंत क्षमा प्रार्थना करंतु नचेत परिणाम भोगिबा को प्रस्तुत रहंतु एभली किछि तांको धमक मिलुछि जहां नहीं पुलिस पचराउचरा करने कुणाल कामरा को समन मध्य जारी करा जाउछि किंतु जो समन जारी करा जाइछि वर्तमान समय से हाजिर होई परिबे नाही बा पुलिस निकट रे से समय मागिथिबा मध्य दर्शाइछन्ति तांको आउ किछि समय दरकार बोली कहिछन्ति कुणाल कामरा तांकर ए व्यंगात्मक शैली को लेकिन बद गोटेपटे जो मुंड टेकी ताहा कमिबार ना धरुनी आपत्तिजनक मंतव्य प्रसंग एवं जोर धरी कुणाल कामरा को धमक मिली जीवंता जाली देवा धमक दि जाउछि कौन परिस्थिति एकनाथ शिंदे अपमान को सह्य करा नाही बोली शिंदे समर्थक माने कहिछन्ते मुंबई रे रहुछु मुंबई हमको बहुत किछि देछि किंतु कुणाल कामरा केवल एकनाथ शिंदे को नुहे बर समग्र महाराष्ट्र शिवसेना एपरिक बालासाहेब ठाकरे को अपमानित करिछन्ति बोली शिंदे समर्थक माने सामना को आसुछन्ति मत रखुछन्ति तेबे कुणाल कामरा को जो धमक मिलुछि ताकू नै कि गोटेपटे से कहउछन्ति जे एहार कौन परवर्ती पदक्षेप नियाजिबो कहीं धमक दि जाउछि कहीं बारंबार धमकपूर्ण कॉल आसुछि तेणु एथिरे तांकर भूल नथिबा मध्ये कहउछन्ति से क्षमा मागिबा पई जदियो तांको कहा जाउछि या व्यतीत अनेक मंतव्य मध्ये से देइथिले जाको कि कामरा एपर्यंत जदि कहिबे ताले अति कम रे 500 टी धमकपूर्ण कॉल से पाइछन्ति जोथिरे कि लोक माने तांको हत्या करिबा शरीर खंड खंड करिबा भली धमक मध्ये देउछन्ति तेबे मामला रे पुलिस पूर्वरु कुणाल कामरा को समन पठाइथिला कुणाल एबे मुंबई रे जेतु नाहांती तेणु से समन को तांको बापा को हस्तांतर करा जाइछि एहा व्यतीत पुलिस कुणाल को व्हाट्सएप माध्यम में समन पठाई पचराउचरा करने तदंतकारी अधिकारी सम्मुख में हाजर होगापी पुलिस कही तेज जहाँ कहुचे कुणाल मुंबई पुलिस निकट में हाजर होगापी अधिक समय मागिछन्ति तेज परवर्ती समन जारी हेले से हाजर हेबे ना आउ कौन से बाहाना करुछन्ति समस्त अपेक्षा रहुछि किंतु ए क्षेत्र में कौन आगको पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबो कहीं ये गोटेपटे गोटे मंतव्य वर्तमान सबुठी हईचई सृष्टि करिछि तेबे कामरा व्यंग आड़े शिंदे को विश्वासघातक एवं गद्दार मध्य कहिथिले लोकप्रिय हिंदी गीत दिल तो पागल है को आधार करी शिंदे को परिहास करथिले से कहिथिले मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए शिवसेना प्रथमे बीजेपी रु बाहरी आसिला परे शिवसेना शिंदे गोष्ठी बाहरी आसिला एनसीपी रु भी एनसीपी बाहरी आसिला तेणु से माने ए पूरा घटना को से व्यंगात्मक शैली रे जेतेबेले उपस्थापन करथिले एहा को नेकी एबे विवाद जोर धरिछि आमे आलोचना करिबा हम सहित जोड़ी होछन्ति वरिष्ठ संवादिक श्रीयुक्त प्रदोष पटनायक आपन को स्वागत करूछि सर नंदीघोष टीवी को प्रथमे तो विवाद को आपन केमति देखुछन्ति एवं एथिले कुणाल कामरांकर केते त्रुटि रहुछि केते भूल रहुछि बोली आपण भाबुछन्ति ए त्रुटि तो मु के कहिबिनी कारण ये देश होची गोटे आम संविधान समस्त को देइछि राइट टू एक्सप्रेशन से समस्त कथा कहिबार अधिकार अछि एवं प्रथम दृष्टांत नुहे भारत वर्ष रे अतीत रे आमे जे देखिबा अनेक राजनेता को समालोचना करा जिबा बा तांको ये करा जिबा से माने सेटा कि नुवा कथा नुह कि जहाँ कहउछन्ति निश्चित भाव रे आपण जदि देखिए कुणाल जहाँ किसी भूल करना सी जितेबले से जन हास्य अभिनेता स्टैंड अप हास्य अभिनेता कुणाल कामरा एवं गोटे महाराष्ट्र राजनीति को लेकिन से गोटे करते ये कर शो करते कमेडी भाया ताको नहीं शिवसेना जोटा कि शिवसेना ताको नहीं एकनाथ शिंदे जो गोष्ठी जी कि आप जानी मूल शिवसेना बाहरी आसिक गोटे
ତାକୁ ସିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୁପ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ କରାହେଇଛି ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅନେକ ଗୁଡେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ କଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଯେ କଟାକ୍ଷ କରାହେଇଛି ବୋଲି ଯୋଉ କୁହାହେଇଛି ଏବଂ ସେ କଟାକ୍ଷ କରାହେଇଛି ସେ ସିନ୍ଧେଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ ବୋଲି ସେ ଯାହା କୁହାହଉଛି 2022 ଦଳକୁ ଗୋଟେ ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଗୀତଟି ରଚନା ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଥିରେ ଶିବସେନାର ଯୋଉ ମାନେ ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇକି କାମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଏଥିରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ଅଧିକାର ରହିଛି କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି ଏଇଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉ ଖବରଟି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଯାଉଛି ସିନ୍ଧେ ସମର୍ଥକ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କୁନାଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ସେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇକି କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସୀମା ଭିତରେ ରହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରିବେଷଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ନଥିଲା ଜଣେ କଳାକାର ହିସାବରେ ସେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ କୋଉ କଥାଟି ଏଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ହେଉଛି ସିନ୍ଧେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବି ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାହେଇଛି ଖାଲି ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାହେଇଛି ତେଣୁ ଏଥିରେ ଜଣାପଡୁଛି ଏଇଟା ଅତୀତରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମୋର ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଅଭିଜ୍ଞତା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଥିରୁ ଯେ ଅନେକ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଉଦାରପନ୍ଥୀ ଭାବରେ ଉଦାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଯୋଉମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ କଟାକ୍ଷ କରାଇକି ବହୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନଦଶାରେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଏଥିରେ ଶିବସେନା ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି କର୍ମୀମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକିରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ହିଂସାର ପନ୍ଥା ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇଟା ଶୁଭ ସୂଚନା ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶୁଭ ନୁହେଁ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଜାଣିଛେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ୟାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କୁନାଲ କୁମାରଙ୍କ ଯୋଉ ଇଏରେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛି ଏଇଟା ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁନାଲ କାମରାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଜୟ ବଚ୍ଚନ କହିଛନ୍ତି ଯଦିଓ କଙ୍ଗନା ରନାୱତ ସିଏ ତ ବିଜେପିର ସମର୍ଥନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଜେପିର ଏମ୍ପି କିନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି ସିନ୍ଧେଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବାତାବରଣ କାହିଁକି ହେଲା ଯୋଉଠି ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧେ ସମର୍ଥକଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ତେବେ ପୋଲିସର ଏ ସମନକୁ ସେ କେମିତି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ତାର ଜବାବ ରଖୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ପୋଲିସର ରହିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ नजर रोचे बहुत बहुत धन्यवाद आपको आम सहित जोड़ी होती आलोचना कर प्रदोष पट्टनायक थे वरिष्ठ सांबादिक फोन लाइन में अधिक ए संपर्क में चर्चा करुले समय हो एक ब्रेक।